أن محمد رسول الله. فاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا نعوذ يا نسأل صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام ومتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. اصلح الله امر المسلمين صرف الله شر المعتدين. اصلح الله امر المسلمين صرف الله شر المعتدين. اصلح الله امر المسلمين صرف الله شر المعتدين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرف وكرم وعدد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشافعين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفرعهم وجميع ساداتنا لباعلوي وأصوله وفرعهم أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويدع علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة إلى روح سادات الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشرق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضيف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا وشيخنا في الدين وذوي حقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم وإلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصفي عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم في شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويزير أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بالنية القبول وتمام كل سلو ومعمل إلى حضرة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه أزواجه وذريته أجمعين ووالدين ولمشايخنا المعلمين ولجل حقوق علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح قطب العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال شيخ يزيد المستمع محمد بن عبد الكريم سلمان المدني خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله علم بين البن شيخ عبد الصمد الفليم بن شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الوهاب البقيس محمد بن إدريس البنجري شيخ عبد الحميد أبو نور البنجري شيخ محمد كسبول النور شيخ محمد أفيف البنجري شيخ عبد الرحمن صديق البنجري سيدنا العلمي شيخ عبد القادر Hasan Syekh Anang Syarani Arif Saman Mulia Syekh Muhammad bin Abdan Bangil Al-Banjari Al-Alim Ulul Alam Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Awsalihim wa Furahim wa Jami'a Salsalatihim ala khajim tasbina anna Allah yatagasahum birrahmah wal maghfirah wa yumidu alayna min barakatihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim fid din ad-dunya wal akhirah wa likulli niyatin salihatin li hadratin nabi syir nabi wa bisyiril Fatihah Lina sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ya namun dia anas dan Allah sedangkan sallallahu alaihi wasallam ghairil maghdubi alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أشهد أن محمد رسول الله صادق العبد العميد الله صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين اللهم صل على من الروح محرب الأرواح والملائكة والكون اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين اللهم صل على من هو أهل الجنة من عباده المؤمنين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبجميع علومه في الدارين آمين halaman 71 seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'rafukum bi rabbih a'rafukum bi nafsih yang artinya yang terlebih mengenal daripada kamu akan Tuhannya itu terlebih mengenal ia akan dirinya. Arti makna di sini apa? Kadakawa orang itu tahu lawan Allah setahu-tahunya sebelum inya tuh tahu lawan diri dengan setahu-tahunya. Jadi orang nang mengenal Allah Ta'ala itu ialah orang nang sudah pinanduk lawan dirinya seorang. Itu nang disambat orang nang pinanduk lawan Allah. Tidak ada yang mengenal Allah daripada kamu atau mengenal Tuhan daripada kamu itu terlebih mengenal ia akan dirinya. Jadi jalan utama untuk ma'rifatullah itu meminandui diri dahulu. Ma'rifatullahi ta'ala itu jalan yang menyampaikan ia kepada kasyaf. Maksud kasyaf di sini terbuka daripada segala hakikat asya.
Dan kasab itu jalan yang menyampaikan kepada fana daripada ma siwallahi ta'ala. Lain yang dimaksud kasab itu melihat jin, lain. Nang maksud kasab di sini itu melihat pajangan isuk gempa, lain. Nang maksud kasab di dalam ma'rifat di sini ialah kasab nang inya kada kawal lagi melihat sesuatu melainkan inya hanya melihat kenyataan Allah. Ada nang kita maksud kasab rajin tuh tahu berapa membawa duit di kantong kawan aja tahu berapa isinya. Itu lain lagi kasabnya, itu hasil daripada ma'rifah. Kasab di dalam ilmu itu ialah kasab orang yang kada kawal lagi memandang nang lain kecuali nang masuk di dalam pandangan suhud batinnya itu hanya Allah. Nah itu kasab di situ. Dan kasab ini martabatnya lebih tinggi daripada kasab nang melihat lawan jin. Dia namun melihat lawan jin tuh kadu salim jadi dukun gin. Nah, kadu salim. Tapi kekasapan kita nang melihat kenyataan Allah pada segala asya, melihat kenyataan Allah pada segala syuhud pandang batin kita, inilah yang dimaksud kasab yang dianugerahkan Allah kepada orang nang ma'rifah. Ma'rifah ia dengan dirinya, ma'rifah ia dengan Tuhannya, terbuka hijab lillahi ta'ala karena Allah. Jadi kasab itu kada ada tujuan nang lain. Ulun ini banyak benar pian orang datang ke rumah nang memadahkan ulun kasab. Apa dah ulun pada tasisit palir. Coba ikam datangi aja cocok juga nang tukang habarakan tuh. Coba datangi aja guru ilham. Sidin tuh kasab. Nang datang banyak kawadah ulun nih napa nak kisahnya minta cariakan tutus pada tuannya. La ilaha illallah. Ulun aja ngaran datu ulun kada ingat. Kada tahu. Datang ke rumah guru ujar orang nih ujar juga guru ay bujur kadanya ulun minta pancerahan pian. Napa julun? Ujar orang ulun nih juriat deh tuh kalampayan bujur kada. Mana aku tahu. Astagfirullah. Ulun nih guru ada nang memadahkan ulun nih Habib bujur kada guru. Mun ikam hendak tahu pada ikam nih Habib atau kada datangi ikam ke kantor Rabitah. Ada kada ngaran ikam di situ. Betakun inya guru anu bisa juga kada ta catat susurakan pang anu itihiyakan julun ulun nah untuk hari ini kada melihat. Ulun bapajam bae, bapajam ulun nah. Julun kada melihat nah. Bujur kada? Nah. Macam itu kada seikung pun banyak bae. Nang maantar. Nah, ini nah guru, ini abah ulun, ini kai ulun, ini datu ulun. Nah, sambungannya ini napa guru? Astagfirullah, ikam jelun aku dihanyar kanal, aku hanyar kanal lon ikam di mapa aku tahu datu ikam. Aduh. Macam-macam. Wah ini zaman bacari silsilah loko sampok jadi Habib. Julun nggak ini aja sudah nah. Ulun yakin aja pian ini orang nang katurunan orang mulia. Sangka baik. Datu pian nang ke atas itu orang mulia. Jadi mun pian yakin pandir ulun, datu pian nang asalnya tuh orang mulia atasnya, jangan supanakan pada Tuhan. Mulia akan diri pian dengan agama. Siap guru ya itu. Bah kayak pejur guru ngarannya nih siapa-siapa. Nah itu julun ulun kada boleh memadahkan. Magun juga tiwas memadahkan ulun kasab. Kada ada izinnya julun ulun memadahkan. Napa nang dipadahkan? Aduh. Ujar orang alalak lewat ke bana kayaknya tuh.
Madahakan aku tuh belewa-lewa. Jadi nang dibukakan Allah Ta'ala kasab itu pada orang ma'rifat ialah hijabnya lawan Allah. Hijabnya lawan Allah Ta'ala. Nah, di dalam hijab nang tabuka kepada Allah Ta'ala itu, maka biasanya orang nang mengaji hakikat itu mantubadilkan dirinya saikungan umatan wujud sifat af'al dan asma'nya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama orang dibukakan Allah Ta'ala kasab mantubadilkan dirinya kepada hak-hak Allah Ta'ala. Nah itu yang dibukakan kasab. Kasabnya hanya kepada Allah. Tidak ada pikirannya nang kawa memikirakan kecuali inya menghubungkan kepada Allah. Tidak ada sangka hatinya, tidak ada syuhud batinnya kecuali inya hanya memandang kepada Allah. Kada kawa lagi inya memandang lain pada Allah kita. Nah jadi rasa masing-masing aja. Kada kawa lagi memandang lain pada Allah. Bila pandangan kita nih banyak nang lain pada Allah, berarti belum. Nah kayak itu jangan anak model kegeeran tuh nah. Bila orang bepandir kasab asa surang, bepandir pana asa saurang. Ini Mbah Isa nih buhannya sangka baik aja kita. Ancaman makanan. Nggih. Jadi ulun sebelum ulun lupa tampulu ingat ulun besarwan mawakili sohibul bait. Ngaran ampun rumah ngarannya Saifullah. Rumahnya di Pandan Arum situ. Blok berapa itu? Blok B. Jadi ulun disuruh hakannya basarwan sama sigitan. Bujuk ya gitu kah? Nah, lakian binian tuh sumpat. Noki aja binian nih. Menurut bocoran kabeh. Gitu. Jadi ini sama sejitan lalakian lah nang disarwani oleh sahibul bait, ulun hanya sekadar menyampaikan sarwan sambil gurulah sarwanakan jana itu teh. Insya Allah makanannya betis 4 tak. Nah, ulun bila kada ingat lagi imbah bicara mah nih besarwan sudahlah. Bila pian kada tulak berarti pian nang kada ingat. Mbak Isa acaranya kada lawas jua. Ya, di jam 10 tuntung ae. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala pulang mempanaakan diri kita, bukan usaha ikhtiar kita pada hakikat mempanaakan diri itu. Kalau pang kita nih kawa mempanaakan diri kita, lalu mantubadilakan nang menyatakan diri Allah aja, kada kawa jua. Maka semuaan itu pun anugerah Allah Ta'ala. Kisahnya aja kita nih Pak menuntut. Kisahnya aja kita nih mengaji. Kisahnya aja kita nih amalan. Kisahnya aja kita nih ibadahan. Padahal semuaan itu diberi Allah Ta'ala dengan rahmat dan redoknya kepada diri kita ini. Ta'alluqlah hak Allah, nampaklah hamba. Pada zahir, tapi pada hakikatnya tetap semua nang berlaku ampun Allah Ta'ala. Nang mempanaakan Allah, kada kawa mempanaakan diri seorang. Nah, kalau pang kita imbah mengaji ini lalu pana, kada. Banyak aja orang mengaji kada sing panaan. Panat banyak. Nah, panat.
Dan fana itu jalan yang menyampaikan kita kepada fanaul fana. Jadi latihannya fana itu apa? Riyadhahnya fana itu ialah selalu. Nah, selalu bila ada ingat, bila ada kesempatan, bila ada waktu, selalu otaknya, hatinya belajar menghubungkan diri lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita tuh, kita nang ini amun kada patuh ngalih berawaan. Tapi bila sudah patuh benar, apalagi rancak bertamu di batin kita dengan suhud, lalu mesra jadinya gara-gara patuh. Kayak itu juga lawan Allah. Mun kada dari riyadhahnya mematuhakan pandangan kepada Allah. Amun kada dari riyadhahnya mematuhakan murakabah otak kita nih lawan Allah. Atau melatih afal diri kita ini kepada Allah. Lalu kada tahobong. Walau mengaji ilmunya, mun kada dari riyadhahnya, kada ada kemesraan nang di situ ada hadir. Jadi kita ini jangan nyaman mendengar saja, jangan nyaman melihat saja. Harus merasakan nang kita lihat nyaman, nang kita dengar nyaman itu. Kada sekadar mendengar atau melihat saja nikmatnya itu. Harus kita rasakan. Nyamannya lah ya. Orang bisa berkendaraan. Han melihat orang aja kita mampu mau ucap nyamannya lah. Kenapa jadi kita ini kada belajar berkendaraan? Nah, menyewa-nyewa aja. Minjam. Kayak itu. Nyamannya lah orang bisa baca Quran. Kita miitihi orang dihiga baca Quran. Ya Allah, kita membaca kada kawa. Nyamannya lah bisa baca. Kenapa nang kenyamanan orang tuh kada kita raih? Kada kita rasakan di diri kita. Nyamannya lah orang makrifat. How? Kenapa jadi melihat orang aja nyaman? Kada kawakah kita melatih diri kita supaya mendapatkan nyaman itu? Kita tah. Jadi bahajat pana kada boleh. Tapi mausahai dengan usaha ikhtiar riyadhah boleh. Tapi itu pun tawakal Allah. Berusaha kita menikmati ilmu Allah. Ilmunya Allah ini kita nikmati. Jadi kada sekadar kita tuntut ya. Dasar bujur merasakan cama apa nyamannya orang berilmu. Jangan sampai kita dibunguli oleh nafsu kita. Jadi jalan fana itu ialah menyampaikan kepada fanaul fana. Yaitu tiada melihat akan dirinya itu mempanaakan diri. Hanya yang dilihat itu Allah Ta'ala juga yang mempanaakan akan dirinya. Allah Ta'ala juga nang mempanaakan dirinya. Cuma apa maksudnya nang itu? Mun Allah Ta'ala tampai dengan hak kekuasaannya, maka disitulah panah kita mencungul, panah kita terbit, gara-gara Allah Ta'ala menampaikan haknya di dalam diri kita. Nah, Allah Ta'ala ini sudah menampaikan hak-haknya di dalam diri kita, tinggal kita melihat kada hak Allah itu di diri kita. Apabila kita kada melihat hak Allah di diri kita, disitulah tahijabnya jalan kita untuk fana. Tapi amun melihat sudah hak Allah Ta'ala itu orang tuh sudah berjalan di jalan fana. Tinggal menyempurnakan fananya. Orang melihat hak Allah Ta'ala di dirinya, itu orang sudah berdiri di jalan fana. Tinggal menyempurnakan, menyampaikan fananya itu sampai kepada fanaul fana. Amun kita berdiri di jalan, berjalan kodokon,
di situ-situ aja. Nah, apabila melihat hak Allah Ta'ala di diri, maka kadang melihat lagi lah hak kita di diri kita. Karena sudah napa? Muhit diliputi oleh hak Allah Ta'ala. Lalu kada lagi akuan nang mencungol di dalam diri ini. Dan fanaul fana itu jalan menyampaikan kepada bako, yaitulah yang dituntut. Sahdan bermula sampai kepada Allah Ta'ala, yaitu sampai kepada alam hakiki. Alam hakiki akan wahdaniyatullahi Ta'ala, kepadanya lah sampai perjalanan orang yang salik. Alam hakiki. Perjalanan kita untuk menuju alam hakiki itu ialah meraih ilmu hakikat. Jadi alam itu ada di dalam ilmu hakikat. Jadi alam hakiki atau ilmu hakikat sama. Akan wahdaniyat tunggalnya sifat Allah Ta'ala, kepadanya lah sampai perjalanan orang yang salik. Lalu kita memandang wahdaniyatullahnya itu di dalam 4 kedudukan. Huwal awwalu, disitulah kita pandang wahdaniyat Allah. Wal akhiru, sudah. Wal zahiru wal batin. Huwal awwalu, waktu kita berjalan menuju di dalam syariat Allah. Wal akhiru, berjalan kita di tarikatullah. Wal zahiru, hakikatullah. Wal batinu, ma'rifatullah. Maka kedudukan-kedudukan orang yang menyampaikan dirinya kepada Allah ialah orang yang selalu melihat wahdaniyatnya Allah pada setiap yang diadakan oleh Allah. Jadi tunggal adanya Allah pada setiap sesuatu. Kalau kadada Allah, kadada sesuatu. Adanya Allah mesra, adanya sesuatu mesra dengan adanya Allah. Kadada sesuatu nampak kecuali adanya Allah di situ. Nampaknya sesuatu karena ada Allahnya di situ. Nah itu tak buka, kada lagi memandang kepada sesuatu, tapi memandang apa yang ada di sesuatu. Nah itu nilainya sudah kasab. Nilainya sudah kasab. Orang besuntik sakit dicocok oleh jarum. Jarumnya kah nang menyakiti, nang tukang suntik kah nang menyakiti? Oke. Jarumnya kah nang menyakiti, nang tukang cucuk tuh kah nang menyakiti? Nah, mana? Tukang cucuknya, amun jarum tuh kada dicucukakan kada sakit. Ya kah? Jadi jarum tuh berarti kadada menyakiti, nang menyucuk akan si jarum. Pian berjalan, ada batu, pian sepak, batu kanang mau ulah sakit betis pian, pian kanang mau ulah sakit betis pian, batu bagana sepak, tu batu kanang mau ulah sakit. Dinto dipikirkan dihalus ibunya. Jadi batang tubuh kita ini buhannya muhit kadada
nang lain di batang tubuh kita ini nang dipujinya melainkan Allah. Ya kada ada nang lain. Matan ujung rambut sampai ujung betis, umatan nang kelihatan di batang tubuh sampai nang di dalam kada kelihatan, semuaan itu kada ada nang lain. Nilainya hakikat batang tubuh jahir, batang tubuh batin manusia itu hanya memuji kepada Allah. Jahirnya kadang-kadangan, tapi hakikatnya tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah di dalam dunia ini, termasuk batang tubuh kita jahir batin, kecuali hanya memuji kepada Allah. Nah, hakikat puji inilah yang kita cari. Hakikat puji daripada setiap seluk beluk batang tubuh kita ini nang kita cari camapa jadinya itu jadi memuji kepada Allah. Ternyata kita mengenal puji kepada Allah, mengenali dulu siapa yang memuji Allah. Kalau batang tubuh kita ini seikungan mulai bulu sampai somsom memuji kepada Allah, kita cari siapa nang ampun puji dan siapa nang terpuji. Ternyata na ampun puji itu apa? Sayyidul wujud, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sayyidul wujud itu awal-awal dijadikan Allah Ta'ala lalu berbentuk nur. Nur itu menjadi segala batang tubuh kita. Maka nur itulah nang memuji, nur nang bengaran Muhammad memuji kepada Tuhannya. Bulu itu tidak akan hadir kecuali bulu itu diterbitkan oleh Nur Muhammad. Berarti bulu itu memuji atas nama Nur Muhammad. Berarti nang memuji seikungan batang tubuh kita ini kepada Allah adalah diri Nur. Nur itulah nang memuji, Allah lah nang terpuji. Seikungan ini Nur memuji kepada Allah, zikir ngarannya. Amun seikungan ini zikir, kada usah dicari bunyinya macam apa. Sekira muhid seikungan. Dan itu di dalam ilmu hakikat kada kawa diganggu gugat. Dasar batang tubuh manusia ini isinya puji. Nang kada tahu pangguri. Nah, nang kada tahu itulah nang maulah inya kada merasa memuji kepada Allah. Tapi kalau orang nang tahu batang tubuhnya ini dijadikan Allah satu aja tujuannya, untuk memuji kepada Sang Penciptanya. Insyaallah. Ini sekira muhid seikungan. Cuman nang di batang tubuh kita itu nang mengomando itu beberapa aja. Yang pertama nang mengomando batang tubuh kita berzikir tulisan. Ya. Nang kedua nang mengomando napas. Nang ketiga nang mengomando nyawa. Gitu kah bunyinya? Nah, itu komando zikir. Yang terakhir nang mengomando di dalam batang tubuh kita zikir itu adalah rasa. Jadi 4 kedudukan komandan zikir. 1 lisan ngarannya syariat. 2 napas ngarannya tarikat. 3 nyawa ngarannya hakikat. 4 ruh nang babalut 2 rasa ngarannya makrifat. Dan tidak ada kosong. Lisan ini memandu batang tubuh. Napas itu memandu lapisan batang tubuh nang di dalam. Nyawa, ruh dan rasa terus sampai ke dalam. Divisinya masing-masing mengomando supaya batang tubuh kita ini tak pernah lupa kepada Sang Penciptanya itu. Zat wajibal wujud. Itu hakikat zikrullah. Nang kada beempihan sampai kita sakaratul maut. Makanya orang ma'rifat itu dipastikan, orang hakikat itu dipastikan pasti mati husnul khotimah.
Kenapa jadi orang hakikat itu pasti mati husnul khotimah? Karena kada ampih-ampih anggota tubuhnya memuji kepada Allah. Kada ada waktu istirahatnya. Detak jantung kita, denyut nadi kita itu menyuruh darah berzikir. Menyuruh darah berzikir. Setelah darah berzikir, muhit kaseikungan daging, muhit kaseikungan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita nang kana darah tadi berzikir pulang. Kadeda nang luputnya. Hakikatnya sebenarnya berzikir. Muhammad. Zikir itu pakai gawian Muhammad. Salawat itu gawian Allah. Zikir itu gawian Muhammad. Salawat gawian Allah. Di dalam batang tubuh kita ini dua. Apabila Muhammad berarti puji. Bila puji berarti zikir. Amun Allah Ta'ala bersalawat. Dalilnya guru. Innallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Wa mala yusallu. Jadi bila ada orang batakon dua ulun, guru gawi amaliyah nang paling bagus tuh napa? Salawat julan. Nang lain bang bagus juga. Kadeda amaliyah tuh nang ada bagus. Salawat nang paling bagus. Kenapa salawat tuh nang paling bagus? Karena salawat tuh gawian Allah Ta'ala. Makanya dua amaliyah nang kada mau hilang pahalanya. Satu bersalawat, dua baca Quran. Walau berriaan. Baca salawat ria. Kun syafi'an ya habibi. Bagusan suara. Kada hilang pahalanya. Baca Quran. Bagusan suara. Kada hilang pahalanya. Kenapa? Al-Quran itu kalam Allah. Salawat itu gawian pujian Allah. Itu kada mau hilang pahalanya. Makanya banyak baca Quran, banyak bersalawat. Amun kada tapi kawa membuang sifat ria. Dua macam tu jangan ditinggal. Amun dua macam tu kada tagawi, sifat ria ada di dalam diri, habis amal. Itu nang berdua tuh menahan. Ndahan kita berzikir, mesra saikungan, jahir wal batin. Bersalawat, mesra saikungan, jahir wal batin. Adapun sampai kepada mafhum antara segala zat maka maha tinggi Allah Ta'ala, hanya saja yang didapat itu yakin dan tahqiq iman. Seperti kata Siddiqul Akbar radhiyallahu an, al ajzu andarkil idrak. Bermula lemah, kada mampu kita nih daripada mendapat akan pendapat, itulah pendapat akan Tuhannya. Tidak ada mampu kita ini memahami ilmu Allah. Tidak akan mampu kita ini memahami perjalanan menuju kepada Allah. Melainkan kita ini hanya lemah juga kenyataannya. Adapun yang mendapat itu kada ada lain. Ialah orang yang mendapat itu Allah juga. Kada kawa kita mengenal zat Allah. Kada kawa kita mengenal hakikat diri Allah. Kada kawa sedikit juga pun. Kecuali nang kawa itu orang nang qaim, orang nang mesra dengan hakikatullahnya, itu nahnya kawa.
Jadi kalau di dalam ilmu hakikat ma'rifat ini ada yang menyatakan isakah? Ada yang menyatakan zat Allah itu kada kawan dilihat. Nah, kalau baginda Nabi Bang melihat zat Allah. Sekarang ada lagi satu aulia Allah yang dinyatakan di dalam beberapa keterangan di dalam manaqibnya. Syekh Abdul Qadir Az-Jailani. Syekh Abdul Qadir Az-Jailani itu adalah wali kutub bersultanul aulia yang dengan haknya Allah Ta'ala bertajalli kepada Syekh Abdul Qadir Jailani 100 kali tajalli. Artinya lain membicarakan mesra lain. Kalau mesra itu kan Allah Ta'ala bertajalli dengan haknya kada berpisah-pisahan. Ada ini kada berhitung kawa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bertajalli Allah kepadanya dengan 100 kali tajalli. Nah, artinya bertajalli bukan bertajalli nang mesra itu kada bertemu. Nah, kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah khadamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemungkinan orang yang cinta lawan hakikat, mereka telah orang yang diberikan Allah katahkikan iman. Orang yang diberikan Allah Ta'ala katahkikan yakin. Dan orang yang diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahkik mesra dirinya kepada Allah zahir wal batin. Itu orang nang cinta lawan hakikat dahulu. Karena orang nang cinta lawan hakikat nang ini pian kada usah paham nang ran cinta tuh, kada usah paham, mendengar aja kehimungan. Orang cinta tuh himung di hatinya, mendengar paham kada tapi himung. Aku jer, amun bepandir nang kini setengah malam tahan aja, asal kopi aja itu. Kopinya nih itu 2 eskan sudah, seeskan pulang. Buhannya pian belang wadah ulun ada sampai jam 2:30 hanya bulik. 2-3 kali ulun beulah banyu kada bulik aja lagi. Julun ulun kada hendak nyuruh akan bulik. Ya kalau amun ikam tahan talu hari di rumahku nih aku ada papa. Mun ikam tahan. Nah, cuman aku memikirkan isok bagawi kada. Ya kalau isok bacari duit kada. Isok kada bakal lahir kada lagi bini. Karena bulik ke rumah panjang muntung bini. Bilanya ke wadah guru ilham tuh ya buat ibu mau malaman apa nang dipandir kade dan lipadir napa-napa palui wara 2-3 eskan kopi. Hah? Tapi ini bakal pang dibawakannya gula ulun, nah itu pang pulangan. Itu hanya senjata makan tuan, seorang membawa gula, seorang juga minumnya. Jeruk makan jeruk. Ada tahu? Ada apa juga. Nah, karena ujar guru bahari nang jisidin. Nang manusia tuh nang jisidin kada sama kada reta. Ya kalau kada sama kada reta. Dan orang nang datang ke rumah nyawa tuh jisidin. Nang lawas kah, nang satu mat kah, nang penting kah, nang kada penting. Nyawa harus hati itu sama. Hati nerima tamu ini sama. Penting kada penting, lawas kada lawas, hati harus sama. Napa? Pandangan cuman satu, wahdatul wujud. Nang dipandang tuh sebetulnya bilanya hati kada sama berarti pandangannya kada wahdatul wujud, kada memandang kepada hakikatullah. Nah, jadi nang datang nang itu parlu kah kada parlu kah? Menuntut ilmu kayaknya datang anak bagaya aja kah? Sama aja. Cuman sebuting aja bila ke rumah ulun tuh jangan memendir orang. Jangan membawa kisah nang lain.
Guru nang lain beilang waduh ulun guru nang kaya apa pendapat pian tentang guru ano maaf nah itu ulun kada ketuju tampar nih guru lain dibawa ke rumah ulun berkisah nah kaya apa guru pendapat pian tentang guru ano nah ini sudah masuk ke dalam gibah lawan sebuting pulang bilanya betamu lawan ulun nih tanya jawab jangan menanding lawan guru lain di sana sudah ditakunakan di situ sudah ditakunakan di sini sudah ditakunakan bawa wadah ulun pulang takunakan pulang nah itu nang ulun kada ketuju karena jawaban ulun nih kadang-kadang berangkap bila ulun orang batakun A ulun jawab 4 terangkap sakira jawaban ulun nih kada sama lawan orang nah ulun ketuju kayak itu kada sama aja tiwas ha katuju bener apa tadi menyanding di situ jawabannya guru apa nang sebenar-benarnya diri di sana guru misalnya ujar guru di sana adapun yang sebenar-benar diri itu adalah napas takon pulang guru di sana guru apa nang sebenar-benarnya diri ujar guru di situ sebenar-benar diri itu adalah nyawa takon pulang di lain guru sebenar-benar diri itu napa nah guru sebenar-benar diri itu adalah ruh takon pulang di lain guru nah sebenar-benar diri itu napa guru nah sebenar-benar diri itu adalah Nur Muhammad SAW habis sudah jawaban di lain ulun kada kebagian ditakunakan pulang dah ulun ajar apa guru nah sebenar-benarnya di adapun sebenar-benar diri itu adalah Allah Ta'ala selesai nah lo tiwas habis dah jawabannya dibagi-bagi buahnya lain kalau guru nah tapi betakun amun orang memadah timbah dijawab madahkan lain berarti ada jawaban lain sudah ya kada iya kadang itu iya ada ulun guru betakun di lain nah waluh besanga aja nih lewa kan itu tujuh bener membawa meteran ke rumah guru di materinya guru inggas mana ilmu guru inggas mana kemampuan guru inggas mana paham guru kurinya munyak ulun kayak itu dah ini ketahuan ulun aja muhanya tulisannya di dahi orang betakon ini hendak menanding tahu ulun kasap lo kok ada juga ini orang betakon bujur-bujur kada tahu nah ada juga nih tuh tulisannya sini ini orang betakon hendak maukur ujar abah guru bahari bila orang tuh nangai betakon hendak maukuri bunguli di sidin yalah nah. Ini ada orang berdagang pian orang muslim berdagang bersaing lawan orang Yahudi orang subala berdagang nih kalah padahal orang muslim nih berdagang jujur bila orang manukar sakilo juali sakilo ulang manukar sameter juali sameter jujur ada orang Yahudi ini gawiannya kada jujur orang baju menukar sameter jualinya 90 senti kan berhujung 10 senti sudahnya mana jualannya berhujung mana hujungan duitnya pulang banyak Yahudi ini nang jujur maka kada banyak ulihannya betakon lawan Nabi ya Rasulullah kenapa jadi ulun berjualan ini banyak nang kada jujur pada nang jujur ulihannya ikam jujurkah kayak apa jujuran ikam ulun orang manukar sakilo ulun juali sakilo ulun manukar orang manukar sameter ulun juali sameter nah itu kesalahan ikam ya Rasulullah ikam tuh berjualan jujur ini kada mau sugih takannya situ paham kada ini ujar Nabi bila ikam berdagang jujur orang nukar sakilo ikam juali sakilo ikam kada mau sugih bakaya apa ya Rasulullah ikam bila orang menukar sakilo juali sakilo buati lagi 3 biji jangan jujur Yahudi mengurangi ikam menambahi ke itu orang oh ya
Akhirnya apa? Di zaman baginda Nabi, nang sugih orang muslim bersaing lawan Yahudi. Yahudi berjual mana larang, mana timbangannya kada sampai. Ada orang muslim berjual murah, maka jualannya pulang belabih. Situ aja janokar aja. Timbangannya lebih. Nah, gitu orang. Jadi berjualan itu menurut versi Nabi, jangan nuruti Nabi. Jangan jujur. Paham? Kita ini berjual baju gamis. Guru pian nukar baju gamis berapa? 500. Ukuran pian berapa? M. M nih sadang dua guru juali L. Iya nang batatak desa tuh. Kenapa ujar Nabi berlebih? Ini makamam kada paham benar nenek. Iyo. Ayo mudahan babuhan kita berdataan kada dimatikan sebelum melihat Rasulullah, baik itu yaqzatan ataupun manam. Ulun kada ampih-ampih mendoakan ding sana kakawanan berdataan nang di majelis manapun, termasuk di majelis as-sajadah, jangan dimatikan ya Allah, jangan dimatikan ya Rasulullah. Babuhan jamaah berdataan sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kunci keselamatan dunia wal akhirat. Pacangan kita selamat di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Fit dunia pasti bertemu dengan Rasulullah wal akhiratnya. Lah, mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampun ulun minta maaf minta halal minta ridha barilaan berataan. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'udzu wa nasta'iinu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allah salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina habzul mursalin wal hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wal islam wa ridha wal yaqin wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جسفاعة وعلى آله وصحبه جو السيادة سيدنا عبد العباس حاضر بل بالملق الاستقامة سيدنا الغوث العظم سي عبد القدير الجيلاني جل القرامة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلوا عليك يا رسول الله لك الشفاعة ولنا أجمعين اللهم ربنا جميع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله يخلف الميعاد بيننا وبين حبيبنا اجمع بيننا وبين حبيبنا اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة 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 ومناما في الدنيا والأخرى ورزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم